नमस्कार कुक मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तो एबे मु बिल्कुल भी डेरी न करी टिप आरंभ करी। यही भाई स्यूटर पिलामानकर आसे पिलामानकर जिते स्यूटर आसे बेले बेले कौन हुए ना ये स्यूटर ताकू हुए नी ढिला हुए हाथ ढिला हुए जदि हाथ ढिला हम पिलाने से स्यूटर को जमा भी पिंधे भल लगे। बड़ पिला जदि होते सी तो जमा भी पिंधे छोट पिला बुझे हम कि बड़ पिला जमा भी बुझे फोपाड़ी देवे पुणी नुआ किणिकी आने को कहे। तो जदि एमती ढिला होची आमे घरे केमती ताकू साइज रे पूरा छोट करवा किछि भी चिन्ह रहिबनी। तो देखंतु एठी मु नै जाउची चिन्ह दबा पई स्केल नै परिबे मु एठी स्केल नथिला तो जे कोनसी एटा उटे खोळ अछि खोळ रे मु एठी चिन्ह आगे दे दोची कोनसी स्केच पेन रे हो मु एठी खड़ी रे एमती खोळ द्वारा चिन्ह दे देली। एई भली भाबरे देखंतु चिन्हटा मु जेमती दउची सेई भली आगो चिन्ह दे देबे। तापर आमे छुंची सूता आनिबा छुंची सूतार आमे केमिति सिलाई करले जमा भी चिन्ह रहिबनी जना भी पड़िबनी एटा सिलाई हेची बोलिकरी किंबा एटा ढिला हेतिला छोट हेची बोली सिलाई हेकी जमा भी जना पड़िबनी पिला माने जमा भी जानि परिबनी। खाली टिके लक्ष्य देकी देखंतु तो ये भल से देखु तापर जना पड़ो। देखो ये मुझे गोटे पटर आग छुंची फुटेली तापर आउ गोटे पटरे एमती फुटाऊँगी जो दी पटे चिन्हटा देचे देखो सीधा एमती एपटू सेपटू एमती फुटेबा आउ सेठी टिके छाड़ी एमती देखो मुझे केमी सिलाई कर छुंचीटा को भल कि देखिले तापर आप जानीपारे ना सेमती गोटे फुटर जमी देदेले सेमती हेनी से चिन्ह देहरे तलू नहीं कि पुणी टी ऊपर को उठेदेवे पुणी सेपट को नहीं सेमती टिके ना छुंचिकी तलू ने देखो ये टिके तलू को नौची पुणी ऊपर को नौची छुंची तापर ऊपर पुणी एमती टाणुची आउ से सूता को संपूर्ण टाणीबेनी एमती ही ढिला करके एपट सेपट रखिथिबे जेतेबेले सिलाई सरीब संपूर्ण तापर टणा हबो। खाली देखंतु आगो को तापर जानि परिबे नहले एमती सादा सीधी सिलाई करदेले से जो ठीक हेबनी हेबनी जमीती मु प्रोसेस कहूँ सेमती हेबनी। देखो छुंची को मुझे फुटाऊँगी से लक्ष्य करूँ तापर एपट फुटेबा सेपट फुटेबा यही सिलाईटा ना बहुत बढ़िया सहज किंतु जोठी भी आप सिलाई करूँ पैंट हो कि स्वेटर हो जहाँ मोटा मोटा जिनस सिलाई करने को आप चिंतित थे यहाँ केमी सिलाई करेंगे बोलिकी तो एमती जदि सिलाई करेंगे बढ़िया हम। देखो सिलाई सैला पूरा चिन्ह जाके तापर देखो टाणीदेली सी पूरा जमा भी जना पड़ानी धला सूतार सिलाई कर ऊपर को जमा भी देखा हेनी। देखो मुझे खास धला सूतार सिलाई कली केवल आप जानीपारे देखिपारे बोलिकी तापर एमती कौन करवा तलपट को नहीं जावा छुंची को देखो तलपट को लेकिन सेपटे गंठी पकईदेवे जमा भी जना पड़ोनी यहाँ ढिला थिला यहाँ मरा कि सूतार सिलाई होती जमा भी जना पड़ोनी जेकोसी सूतार सिलाई कले भी जमा भी जना पड़ोनी ऊपर को। तो आपण मैंने जानीपारे केते सहज रे प्रोब्लेम आम सल्व कर पारे आईटा भी गृहिणी मानकर निहाती जानिबा दरकार। एबे जिबा आमे नेक्स्ट टिप को यही टिप भी आम गृहिणी मानक पई बहुत बढ़िया टिप अच्छी। देखो आमे घर को जो कमला आणुचे कमला केते पैसा देके आणुचे कमला को खाऊचे चोपा गुड़ा को फोपाड़ी दौचे बेकार भाविकी ये चोपा को जमा भी फोपाड़तुनी ये कमला चोपारे बहुत बढ़िया फायदा पाई परिबा बहुत मनी सेविंग हम। तो ये मुझे गृहिणी मानक निहाती दरकार ये वीडियोटी देखा टिके खाली समय बाहर करके देखि नियंतु थरे जदि ये टिप्टी आप्लाय करेंगे आपण मैंने देखिए ये कमला चोपा को फोपाड़ा को केबे भी भाविबेनी। देखो ये नहीं गली मु गोटे प्यान रखिली तापर टिके एथिरे पानी देकी आपको लेकिन गैस रे बसैबा जार पैसा अच्छी से माने दामी दामी जिनस मार्केट रू किणी आनुचंती पैसा को तांकर खातिर नाही किंतु जो माने स्मार्ट गृहिणी से सबू किछि बड़ से पाखे पैसा थिले भी से माने भाविबे केमती आहुरी पैसा सेविंग करने को। तो ये देखो पानी देकी जो गैस रे बसई थी एबे से पानी फुटी गलानी आउ ये चोपा गुड़ाक पूरा नरम हो गलानी माने सीझी गलानी मात्र अल्प समय लगे जमा 5 मिनिट भी लगभग से सीझीज तापर आणिकी ठंडा करके छाणीदबा जमा भी स्किप करंतुनी। देखंतु आगो को केते बढ़िया जिनसटे आज तैयारी होची ए पानीटा भी बहुत बढ़िया काम लागिवो आउ से जो चोपा गुड़ाक भी बहुत बढ़िया काम लागिवो। तो तापर ये कौन कली ग्राइंडर जार आनिली ग्राइंडर जार रे ताकू रखिकी टिके पेशीदेवा भल भाव पेस्ट करदेवा पूरा पालिश करके जदि बहुत बहुत सीझी जाइथिबो भल करी तो ताकू हाथ रे भल कि चकड़ी देबे आ छाणीदेवे एमती जार रे भी न करले हबो। तो देखो ये मु छाणी दउची स्टेनर रे गोटे आनिकी छाणीले भल हबो।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ଚା ଛଣା ଥିଲା ସେଇ ଚାହା ଛଣାରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିପ୍ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଆଉ ମନି ସେଭିଂ ଅଛି, ଆମର ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ଆସିବ। ଟିକେ ତରଳ ଭଳି କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କରିବେ ଶୀଘ୍ର ଛାଣି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଇ କମଳା ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ଛାଣିଦେଲି। ଏଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିବ, ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୃହିଣୀମାନେ ହିଁ ଏଇ ଟିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ତାଙ୍କ ମନି ସେଭିଂ କରିବାକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିନେଗାର ଟିକେ ସେଥିରେ ମିଶାଇଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚୋପା କରିଥିବେ, ଏମିତି ତିଆରି କରିଥିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭିନେଗାର ମିଶାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଠିପି ପାଖାପାଖି ଭିନେଗାର ମିଶାଇଛି। ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ବି ଭିନେଗାର ଟିକେ ମିଶା ହେବ। এই ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ଦେଉଛେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବନି ଶୀଘ୍ର। ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଥରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆଉ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିପି, ଏଇ ଠିପିରେ ଆମେ ଭଲକି ଟିକେ ହୋଲ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଟା ଯଦି ଛୋଟ ହୋଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣିକି ବି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେରେ ମୁଁ ପୁରେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇଲି। ସ୍ପ୍ରେରେ ପୁରେଇଲେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ହେବନି, କାରଣ ସେଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିପି ଦେଇଦେଲି ଭିନେଗାର। ଚୋପାର ପେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିନେଗାର ଦେବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଟା ପାଣିଟା, ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଠିପି ଦେଇଦେଲେ ବି କିମ୍ବା ଅଧ ଠିପି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଇ ପାଣିଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍, ଗଡ଼ରେଜ୍, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଫା କରିବା ମଳି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଲି ପାଣିରେ ଆମେ କାହିଁକି ସଫା କରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମ୍ପୁ ଫାମ୍ପୁ ଦେଇକି ସଫା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ପାଣିକୁ ପକାଇଦେବା, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ, ଟିକେ କପଡ଼ା ଆଣିକି କଟନ୍ କପଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଛିଦେବା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଘର ସାରା ବାସ୍ନାରେ କମ୍ପିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କଲି, ଆଉ ଗଡ଼ରେଜ୍ ବି ଟିକେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଛିବାରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ହେଉ ଯାହା ହେଉ ପୋଛିବାରେ ଥିବ, ଏମିତି ସେଥିରେ ଆଗ ପୋଛିଦେବେ, ଧୂଳି ଫୁଳି ସବୁ ପଳେଇଯିବ। ତା ପଛରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପୋଛିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ଆମେ ପୋଛିବା ସେଠିକି ସେଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅସରପା ଫସରପା କିଛି ଆସିବେନି, ତ ଏ କମଳାର ବାସ୍ନାରେ। ଭିନେଗାର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଆସିବେନି, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏସବୁ କେହି ଆସିବେନି। ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ସଫା ବି ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଯେଉଁ ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଯେଉଁ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଟିକେ ଥିବ ମିଶାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆକୁ ବି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ତ ଇଏ ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଉଛେ ବାସନକୁ ମାଜିବାକୁ ବହୁତ ଟିକେ 2-3 ଥର ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥିବ, ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଥରେ ପକାଇ ଦେଇକି ମାଜିଦେଲେ ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧ ସବୁ ପଳେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଥିବ, ଆଉ ଭିନେଗାର ପଡ଼ିଛି ତା ବାସ୍ନା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ସଫା ହେବ, ବାସନ ମଜା ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଦିଆହେଲା ତା ଦେହରେ, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେବ, ଜମା ବି ଗନ୍ଧ ହେବନି। ଆଇଁଷ ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ଠାକୁର ବାସନ ବି ମାଜିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଭଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟି। ମାନେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ହେଉ, ତମ୍ବା ବାସନ ହେଉ ମାଜି ପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯେଉଁ ବାସନ ହେଉ, ସିଲଭର ବାସନ ହେଉ, ଆକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ଏମିତି ଟିକେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ମାଜିଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେବ। ବାସ୍ନା ବି ହେବ, ସଫା ବି ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭୀମ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ମାଜିବା କେତେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କପଡ଼ା ହେଉଥିବା ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯଦି କିଛିଟା ତିଆରି କରିକି ମନି ସେଭିଂ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୃହିଣୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।